Good morning, madlang people. Hi. Like and subscribe, guys. Like and share. Thank you so much. Sayang kayo, guys. Di naman na-withdraw mo, guys. Parta sa people, guys. Give thanks to the grateful. Kuha pa na yung tasa to. Kaya dali ko nito mutang to. Okay. Pag binutan ha, para di makakita ni nanay ha. Okay, di ka taabno. Di magpaabno-abno to ha. Hi! Double tap your screen, like and subscribe, guys. Thank you so much. God bless. Wala, nanamian man po ning isa mag-walking. Apart niya namang inita karon. Nagsigira man na siya dira pa kwarto. Ay, wala matubol siguro dahil kagina pa man na siya dira. Eh dapat gud bisan ako kung wala ta mag-utan-utan, mag-ano biya ko, di ko tubulon ko dayon. Dapat may utan. Te. Alati ko sponta, sa Webis ya. Ate, sa Webis na lang ta kay para makaupod man sa tita mo lite. Ay hala, wala ko pagay na replyan dili iya nga ano. Iya nga message, nag-reply sa kagabi sa akong tulog na ko. Ambas kita mo lite, grabe sila sa liba. Gini dyan, nag-reply mag-reply sa akong message. Sister Liti, shout out si mo. Wala pa ko ka-reply sa imo nga message. Kay busy lang si Lola mo sali, si sister mo sa live sa YouTube. Sister Liti, later ko lang replyan ang imo message. Sorry. Holiday sa Webes, wala ka klase. Yate sa Webes lang ta malakat eh. Sorry, Sally. Yesterday I send little amount for pretty girl. I sleep nice. I forgot to send, but today I will send. It's okay. Don't worry, Victor. Don't worry about the money. Don't worry, my friend.